نبوت کی خاطر دنیا دے چند ٹکے نہیں او دور دا فرمایا کہ جڑے ساری تاریخ ہے نا مسلمانوں دی 1953 تو 1973 74 تک 10,000 مسلمان قربانی نہیں چاہن میں کہ انشاءاللہ او 10,000 بھی سادے ہیں اگر آج رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر ناموس رسالت کی خاطر 10 لاکھ قربانی دیونا پہ مسلمان تیار ہیں 10 کروڑ قربانی دیونا پہ مسلمان تیار ہیں اسا مر سکدوں اپنا گھر قربان کر سکدوں پر مصطفیٰ دی عزت نے ہر لمحہ پارا دے سوں اس محبوب نال جڑا اللہ دا یار ہے اللہ دا رسول ہے جنہاں صدقہ کائنات پڑھی ہے جنہاں صدقہ بستی پئی ہے اگر یہ دسو اگر قیامت تک یا قبر دے اندر دسو بندے دے اعمال چھوا سکتے ہیں پھر قیامت کا میدان ہونا ہے امت بھوکتے کھڑی ہو سی میرا نبی آوے سی اللہ سی بارگاہ کے سی یا اللہ امت بھوکتے نہ کھڑی ہے وہ مصطفیٰ کریم ہے جرا امت بھوکتے کھڑنا بھی برداشت نہ کرے سی اللہ کریم دی بارگاہ میرا نبی سکھنا کرے سی اللہ فرمیسی محبوبہ کیا چاہنے یا اللہ امت بھوکتے اندر کھڑی حساب و کتاب شروع کر علماء مفسرین محدثین نے لکھیا اللہ کریم دی بارگاہ کے اندر میرا نبی صدیق کے برداشت پیش کرے سی اللہ دا غصہ کچھ ٹھنڈا تھی ویسی اللہ کریم فرمیسی محبوب قبیہ پیش کر عمر سی عثمان سی مولا علی سی طلحہ زبیر سی سارے پیشتی سن اللہ کریم فرمیسی محبوب ایہے جن کی گناہگاری ہنیا کہنا میرا نبی رب دی بارگاہ جو رو پنسی سجدہ کرے سی یا اللہ آج امت دی میں بیٹی مصطفیٰ بن کر کے تیری بارگاہ پیش کرنا آج اتلے اندر رہے کی ہک لگ سی قلبی اندر رہے کی ہک لگ سی وہ جرا محبوب قیامت تیری میری بخشت کا ذریعہ بڑے اس کائنات سے ایسے مصطفیٰ دی صدقہ عزت ملتی پئی ہے اقتدار دے نشدار کے بھولو نا اے سرکار دے غلام انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم دے نات بچے بھی قربانن جانا بھی قربانن بچہ اولادہ بھی قربانن گھن جیسا جو کچھ ملی ہے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے مصطفیٰ کریم دے نات قربان کرنے سے آج بھی تیار ہے کل بھی تیار ہے جنگ یمامہ تھی میرے نبی فرمایا کہ بدری صحابہ نامن جو جنگ یمامہ تھی صدیق اکبر پاک فرمائے بدری بھی ہو غیر بدری بھی ہو مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت ڈاکہ پہ بند ہے میرے کریم آقا دے غلام 1200 صحابہ میرے نبی دے ختم نبوت تے قربان تھے صدیق اکبر پاک نے مشرع حال کر کے رکھ دیتے کہ چلو لگ پال نبی کی عزت تے حرف آوے بولا گٹھلا بھی نہیں ہوگا بچہ بھی نہیں ہوگا نوجوان بھی میدان چترن بال بھی میدان چترن بٹھڑے بھی میدان چترن صدیق اکبر او جوان خدا دی قسم ہے ساری زندگی میرے کریم آقا دے نات گھر بھی قربان کیتے بچے بھی قربان کیتے اللہ دے محبوب نے ایسا کرم فرمایا ایسی مہربانی فرمائیے 1400 سال فیگن میرے سونے محبوب دے پاک روزے ستا ہوئی اللہ کریم دی پاک بارگاہ دعائے سونے محبوب علیہ السلام نال اللہ امت مسلمہ کو اللہ وفا کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ حکمرانے کو ہدایت نصیب فرماوے جڑے نشے دے اقتدار آ کے میرے کریم آقا دی عزت حملہ کرن اللہ انہیں کو راہ راست دیانے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرماوے علیہ الا البلاغ المبین وکل بعد ذلک زنیم صدق اللہ العظیم ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو حضرت محترم رب کائنات نے فرمایا وکل بعد ذلک زنیم سب کو بڑا حرام زادہ وہ ہے جڑا حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے مرے رب دا قرآن ہے اتلم بعد ذالک زنیم سب کو وڈا حرام زادہ ہے جڑا آقا علیہ السلام دے نامو سے رسالت اور ختم نبوت دے اتنے ڈاکے مریں دے جڑا آقا علیہ السلام دی شان گستاخی کریں دے ان کو پتہ ہونا چاہیے گردنا سے صرف حضور واسطے لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ اور چیف جسٹس کن کھول تے سن گھنے اسا گردنا صرف حضور دی ناموس رسالت اور ختم نبوت واسطے رکھے ہوئے ہیں اسا اسلام دی بلندی واسطے گردنا رکھے ہوئے ہیں اگر تے کو بھول ہوئے آتے میدان لا سکتی اصل اور انشاءاللہ ملک پاکستان دے اندر حضور دا غلام رہ سکتا یار تو چیف جسٹس روٹی دے رہا تھے ٹکر دے رہا تھے حضور دے ختم نبوت ڈاکے مرے نہیں جہاں آقا علیہ السلام دے ناموں سے رسالت اور ختم
खत्म नबूवत दे नाल गद्दारी कीती है उंदी बच गए नहीं बच है का ना उंदी अगर इतना रहा से तो हजूर दा गुलाम पाकिस्तान दे खिताब तो पहले लब्बैक दी गूंज दे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। जाग उठे हैं अहले सुन्नत गूंज उठा ये नारा है दूर हटो दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा है और हमें है जान से प्यारा निशान खत्म नबूवत का हमें है जान से प्यारा निशान खत्म नबूवत का उठो घर घर में पहुंचा दो बयान खत्म नबूवत का ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का करो अपने लहू से भी दिया खत्म नबूवत का। अल्लाह ताला दी हमद सना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरूदां दे बाद निहायत ही खुशकिस्मत नबी सैयद गुलामो आज हर बंदा अपने अपने कारोबार दे अंदर है हर बंदा अपने अपने मसरूफियत दे अंदर है लेकिन कितना खुशकिस्मत और आका दे गुलाम और कलमा पढ़ने वाले जिन्हें को अपने नबी दी इज्जत खत्म नबूवत दी पहरेदारी दा अगर कहीं वक्त ने डाका मारे तकलीफ था यह तकलीफ सा को रोडे तक घंटे आइए यह तकलीफ सा को घर छुड़वाए ये तकलीफ ने ऐसा को कारोबार छुड़वाए ऐसा के कारोबार बाद रिश्तेदार बाद दुनिया दा मामला बाद पहले मुस्तफा दी इज्जत आका करीम हां मेरे आका दा फरमाने सरकार फरमाना ला यमन अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। मेरे आका दा फरमाने सरकार फरमाना ओ तक तुसां विचों कोई एक भी बंदा कामिल मोमिन नहीं थी सकदा जब तक अपनी औलाद को फरमाया अपने वालिद को दुनिया दे सारे लोगों को वध ते ज्यादा प्यार अपने मुस्तफा नाल न करे। आका दे गुलामो हर लम्हा हर कदम पे अपने मुस्तफा दी इज्जत दी पहरेदारी करनी है और खून दे आखिरी कतरे तक करनी है। हाँ याद रखो आज जड़ी अजीम हस्ती दा उर्स मुबारक है वो हस्ती को गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी याद है मैं के सारे मुमताज कादरी दे वारिस हैं मोहम्मद अरबी दे गुलाम हैं हुजूर दी खत्म नबूवत दे पहरा भी देसन अगर वक्त आया सरदार तो तभी नारा लेसन ताजदार खत्म नबूवत कादियानी ते कादियाने दे यार कल खोल के सुनन जेड़े उन्हां को हिमायत देंदे पन बड़े बड़े ओहदे ते बहते ओ चाहदन शायद असा को इज्जत मिल से मैं क्या अगर रसूल दी इज्जत ते हमला कर दे तो सच चाहदो इज्जत तो तोरी इज्जत खाक दे अंदर तो मिल सकदी है ता कोई इज्जत नहीं मिल सकदी। हां अगर इज्जत चाहदो मुस्तफा दे दर ते आवजो हां आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो असा उन्हां दे वारिस हूं राजी अपना अल्लामा शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लामा अब्दुल सार खान ओ सारे वादे हैं ओ सारे वारिस हैं ओ सारे रहनुमा हैं जिन्हें हुजूर दी खत्म नबूवत दी खातिर ए दुनिया दे चंद टके नहीं ओ दौर दा फरमाया कि जेरे सारी तारीख है ना मुसलमाने दी 1953 तो 1973 74 तक 10,000 मुसलमाने कुर्बानी दी चाहन मैं कि इंशाअल्लाह ओ 10,000 भी सादे हैं अगर आज रसूलुल्लाह दी खत्म नबूवत दी खातिर नामूस रिसालत दी खातिर 10 लाख कुर्बानी देवना पे मुसलमान तैयार हैं 10 करोड़ कुर्बानी देवना पे मुसलमान तैयार हैं असा मैं सकदू अपना घर कुर्बान कर सकदू पर मुस्तफा दी इज्जत ते हर लम्हा पारा देसू और फरमाया कि जंगले अल्लामा अब्दुल सार खान नियाज़ी फरमानन मैं लंदन दे दौरे ते गयो ते उथा लोग मेरे को देखते बड़े फरमाया कि गाल ही करना शुरू कर दे उन्हें कहा नियाज़ी तुसा को तारफ करो तुम्हारी जमात के लिए कम से कम पता तो लगे मोहम्मद अरबी दा गुलाम हमदा पे चूं दा मोर पे इकट्ठे थी तो सारे आदम हम भी आशिक रसूल हैं मैं कहा आशिक रसूल को दसना नहीं पौंदा ताकत ही होवे इख्तियार भी होवे पर नबी दी इज्जत आला न सको गुंगा तू तो दुनिया दे अंदर बाजार दे अंदर रेडी ले खड़ा भी चलना वो अपने नबी दी इज्जत पे पहरेदार तो है ओह चाहिए इज्जत क्या करे सो
جڑا عزت رسول اللہ دی عزت کم نہ آیا اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ ہاں فرمایا کہ پوچھا کہ ہاں سے تورا تعلق کیڑی جماعت دے نال ہے؟ آپ نے فرمایا میرا تعلق شاہ من نورانی صاحب دے نال ہے. انہیں کسی ہوتا بڑا بڑا بندہ ہے. آپ نے فرمایا وہ کی ہے؟ انہیں کسی میں وقت آیا نا اسمبلی دے اندر قادیانے کو کافر قرار دیتا گیا. لوگ کٹھے ہی جگہ ہیں. نورانی صاحب ٹھیک ہے جرا مرزا کو نبی مننے ہوتا کافر ہے. جرا ہوں کو مطلب ہے کہ اللہ دا رسول نبی مننے ہوتا کافر ٹھیک ہے. جرا ہوں کو مسلح مننے چنگا بندہ مننے نیک بندہ مننے تھوڑی جی ترمیم کرو چاہو کافر کہیں نہیں. آپ نے فرمایا تو سب بڑی دیر نہ لائیو تو سب بڑی دیر نہ لائیو. اے کرشاں اے لالچاں اے مطلب ہے کہ تھوڑے تھوڑے اقتدار واسطے انہاں کے شاید لوگ وکڑا لیں. میں کہ نہیں علامہ سعد حسین رضوی کرسی دے واسطے وکڑا لا نہیں محمد عربی دے دین واسطے قربان تھی بنا لے. فرمایا کہ انہوں نے آکھا اسا 1 کروڑ روپیہ رہنو 1 کروڑ روپیہ او زمانے دا جانی بار فرمیندن لاہور تو راول پنڈی دا کرایہ 14 روپے ہا او جہڑے دی گال ہے کہ نورانی صاحب فرمایا تسا بڑی دیر نہ لائیو. انہیں کہ سنے حسد زیادہ کئی پیسے دے دیتے. آپ نے فرمایا ہاں تسا کو زیادہ قیمت لگ چکی ہے. کیڑا بندہ جو اتنا قیمت لاگے؟ آپ نے فرمایا دنیا دے بازار جنے لگی دربار مصطفیٰ ہی لگ گئی ہے. ہاں اے لوگ کھڑے خالص محمد عربی دے غلام جنہیں دی قیمت دربار مصطفیٰ لگی ہوئی ہے. سارے خون دا آخری قطرہ اپنے نبی دی عزت واسطے قربان ہے. حضرت ول کر کے نعرہ لو اے قادیانی تے قادیانے دے یار انہوں نے کم پھٹن اتھو کو رکھن تے آخر تک سارے سنن کہ محمد عربی دے غلام جب تک زندہ ہیں آئین پاکستان کے اندر موجود ہے 298 قادیانی نہ ساری اذان دے سکتے نہ ساری مسجد ورکی مسجد بنا سکتے نہ سارا کلمہ پڑھ سکتے. ہاں ایسا انہیں کچھ جواب دینا چاہتا ہوں. پاکستان کا قانون بھی ہوئے اور کچھ کسے پاکستان کا قانون دے ہوتا ہوئی محمد عربی دی عزت دے حملہ کیتے کسے سمجھے شاید مسلمانے کو غربت کے اندر پساتے غربت کے اندر پریشان کرتے معیشت نے بھی تنگ کرتے پریشان کرتے سو اپنے نبی واسطے نہ نکل سن. آج بھی دیکھو بھاوے تھوڑے سوئی پر محمد عربی دے غلام میں دانے چن آج بھی یہ مارا لینا کھڑن تاجدار ختم نبوت انہیں تو کن پھٹن محمد عربی دے غلام جاگ چکن تاجدار ختم نبوت تاجدار